ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंध ऊनविंशोऽध्याय। गंगा कूଳରେ उपवासी होई रहन्ते राजासी। तहि मिलिले सुख मुनि ऊनविंशरे हि बाणी। सुत कहन्ति अनुरागे सौनक आदि ऋषि आगे। सुत उवाच से महीपति परीक्षित चिंता निमग्न दुख चित्त। एकांते बसी विचारई निंदित कर्म कली मुहि। अर्जित कर्म बस होई गुरु जे सने शिक्षा देई। अनार्य प्राणी कबे भारे कुकर्म कलिए संसारे। निर्दोष ब्राह्मणर गळे सर्प मुदेली धनु हुळे। निश्चल जोगे तार ध्यान न जानी हेली हत ज्ञान। देव हेलन कर्म कली निकटे संकट लभिली। ए पाप विनाशन हेतु बेगे विधाता मोते चिंतु। ए कर्म पुण मुझे मनते केबे हे न कल्पई चिते। ब्राह्मण क्रोध दावानल ए मोर राज्य धन बल। आत्मार संगे दहु मते ए कर्म न करे जे मनते। गोद्विज देवंक हिंसने दुर्बुद्धि न स्फुरु मने। एमंते विचारु विषादे वृत्तांत शुभे जनबादे। उरग ब्राह्मणर गळे राजा जे देला धनु हुळे। तार बालक साप देला तक्षक दंशी बबोइला। शपथ दिन शेष काले राजांकु दंशी बसे बळे। एमंत जन मुख शुणी मने सानंद नृपमणि। बोले मोते बेगे खाऊ ए मोर कूले तापन हो। जे मनते इह परलोके मरणे न पड़ई दुखे। एमंत निश्चय विचारी राज संपद परिहरी। चिंतिला कृष्ण पाद पृष्ठ सेवन बिना नाही श्रेष्ठ। कृष्णर पाद पद्म जले प्रवेश जाई गंगा कूले। श्रीकृष्ण चरण तुलसी
ପାଦ ଉଦକରେ ଯେ ମିଶି ଅତି ପବିତ୍ର ବହେ ବାରି ଉଭୟ ଲୋକ ପାପ ହରି ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କାଳେ କେବା ନ ବସେ ତାର କୂଳେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ କୀର୍ତ୍ତି କର सकल राजा मध्य बर से सुर नदी तीरे जाई चित्ते गोविंद पद ध्याई विषय संग दूर करी अनौदक परिहरी मुनिक व्रते से निश्चले मन निवेशी गंगा जले से कथा शुणी मुनि जने जे अबा थिले गिरिबने निज निवास उपेक्षिले हस्तिना नगरे मिलिले जे अबा थिले जेउ देशे राजा को देखिबार आसे संगते घेनी शिष्य गण अपरे अशेष ब्राह्मण तांको महिमा केबा कहे तीर्थ पवित्र तांको दे तीर्थ गमन छल करी प्रवेश जहि दंडधारी अत्रि वशिष्ठ रिष्ट नेमि च्यवन भरद्वाज घेनी भृगु अंगिरा पराशर उतथ्य गाधीर कुमार इंद्र प्रमद मेधातिथि देवल आष्टि सेनाति सुबाहु भरद्वाज शिष्य गौतम मैत्रेय कवश पिप्पलायन उर्व मुनि व्यास नारद कुंभ जोनि देवर्षि राजर्षि महर्षि अपरे जेतेक ब्रह्मर्षि सकल ऋषि एक मेले मिलिले जाह्नवीर कूले ताहांकु देखि परीक्षित कपाळे देई बेनि हस्त बंदिला मुनि गण पादे आनंदे अश्रु गद गदे सुखे बसिले मुनि गणे पुणी ही राजा परणामे कर अंजलि सिरे देई बोलई कृत कृत्य होई राजा परीक्षित उवाच राजांक मध्ये मो जीवन निश्चय जानिली धन्य धन्य मोहर प्राण जीवा बेले महांत जने विजे कले ब्राह्मण पाद जहि धोई से स्थाने निज शिर देई क्षत्रिय स्वभाव एमंत
आगम निगमे उकत जे हालंघे दुष्टपणे दुखित होई तत्क्षणे से विप्रे आसी जार पासे बसंती मनर हरसे ताहार भाग्य कि कहिबा जहाँ न पांति सुर देवा अपराध कली विप्रकूले देख मोहर अंत काले सर्व विषय संग तेजी विष्णु चरणे चित्त मजी तुम्भे अशेष ब्रह्म ऋषि मिलिल मोर पासे आसी ब्राह्मण साप कोपानल ए मोर वैराग्यर मूल जे कर्म कले संसारे प्राणी तरंती माया घोरे तुम्भर अनुग्रहे सेबी प्रसन्न हेउ गंगा देवी कृष्ण चरणे मती हेउ कुहक तक्षक बा खाऊ तेणे संशय नाही मोर सकळे कृष्ण कथा कर कृष्ण विषय हेउ मती तार सेवक संग गति मोहर कर्म फल लई जन्म लभिबी जहीं तहीं मुतहि कृष्ण दास पणे से बिबी अभय चरणे शरणागत बोली मुहि हे विप्रे भाव दया बही सकल जीवे मित्र भाव जेमंते होइब संभव एमंत मते दिय बर तुम्भ चरणे नमस्कार एमंत मुनि की जणाई कृष्ण चरणे मन देई जाह्नवी तीरे कुश सज्जा शयन अर्थे कला राजा पूर्व दिग को शिर करी उत्तर मुखे दंडधारी गंगा दक्षिण कूले सोई कारुण्य जले दृष्टि देई जे जन्मे जय सुत तार तासिरे देई राज्य भार अशेष ऋषि गण मध्ये मन निवेशी कृष्ण पादे आकाशे थाई देव गणे आनंदे पुष्प बरसणे दुन्दुभि वाद्य नाद तुले साधु सबदे स्तुति कले जे मुनि गणे गंगा कूले थिले जे परीक्षित मेले गगने साधु साधु वाणी आनंदे मुनि गण शुणी साधु सबदे उच्च स्वरे दिश पूरिला गंगा तीरे ऋषिए अनुग्रह मुखे कहती एक कुआर के ए साधु राजा विचक्षण अकाले लभिब मरण देख एहार भाग्य बळे मुनिक मध्ये अंत काले जार आस्थाने सर्व राजा शिर नुआई कले पूजा से राजा काले हरि भावे पशिब जन्मर स्वभावे ए नरपति जेते दिने प्राण छाड़िब विष्णु ध्याने सुखे लभिब विष्णु लोक
ଯେ ସ୍ଥାନ ବିମୋହ ବିଶୋକ ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ଏହି ସ୍ଥାନେ ବଞ୍ଚିବା ଫଳ ଜଳ ପାନେ ଏ ଭାଗବତଙ୍କ ଉତ୍ତମ ନିଶ୍ଚୟ ଲଭିବ ପ୍ରେମ ଧାମ ଏମନ୍ତ ଋଷି ମୁଖୁ ଶୁଣି ଅମୃତ ସମ ସାଧୁ ବାଣୀ ରାଜା ମଣିଲା ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଛାଡ଼ିଲା ସକଳ ସଂଶୟ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ସେବା ଫଳେ ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ମୋହିତଳେ ପୂର୍ବେ ଲୋଭିଲେ ହରି ଭାବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଦୁର୍ଲଭ ଦେଖ ମୋହର ଭାଗ୍ୟ ପଶୁ ସର୍ବେ ମିଳିଲେ ସର୍ବଦେଶୁ ବେଦେ ଯେ ମନ୍ତ ଦେହ ବନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବଙ୍କ ଗ୍ରତେ ବସି କହନ୍ତି ନାନା ଧର୍ମ ଯେ ବନେ ଯେ ବା ନିଜ କର୍ମ ଯେ ଫଳ ଇହ ପରଲୋକେ ପ୍ରାଣୀ ଲଭନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ତେମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଚିତ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ আগত ପରହିତେ ଏବିନେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆର ଏ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ତୁମ୍ଭର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପଚାରଇ ମୁହିଁ ମରଣେ ଅନ୍ତର୍ଜଳେ ଥାଇ ଏବେ କି କୃତ୍ୟ ଅଛି ମୋତେ କହ ସକଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଏ ଘୋର ସଂସାର ସାଗରେ ମରଣୁ କିବା କରି ତରେ ଏମନ୍ତ ପୁଛୁ ରାଜ ଋଷି ସୁଖ ମିଳିଲେ ବେଗେ ଆସି ମହି ଭ୍ରମଣ ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଗାଇ ମୁଖେ ଆଶ୍ରମ ଚିହ୍ନ ହୀନ ଅଙ୍ଗ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ନାନା ରଙ୍ଗ ନିରତେ ନିଜ ଲାଭେ ତୋଷ ସ୍ୱଭାବେ ଅବଧୂତ ବେଶ ବେଷ୍ଟିତ ବାଳକ ସମୂହେ କିବା ଉପମା ଦେବା ଦେହେ ସ୍ୱଭାବେ ଷୋଡ଼ଶ ବଦ ସୁନ୍ଦର ସୁକୁମାର ପାଦ କର ଯୁଗଳ ବାହୁ ଅଂଶ ଉନ୍ନତ ସୁନ୍ଦର ସୁନାସ ନିବିଡ଼ ବେନି ଉରୁ ସାଜେ ସୁନ୍ଦର କପୋଳ ବିରାଜେ ଆୟତ ଚକ୍ଷୁ ଚାରୁ କର୍ଣ୍ଣ ସୁଗ୍ରୀବ ସୁନ୍ଦର ଆନନ ମାଂସେ ନିଗୂଢ଼ ଶତ୍ରୁ ସାଜେ ତୁଙ୍ଗ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ବିରାଜେ ତ୍ରିବଳୀ କୁକ୍ଷି ମନୋହର ଆବର୍ତ୍ତ ନାଭି ସୁଗଭୀର ବିକୀର୍ଣ୍ଣ କେଶ ଦିଗମ୍ବର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଶରୀର ପ୍ରଲମ୍ବ ଭୁଜ ଜାନୁ ଯାଏ ଦିଶେ ଅମର ବର ପ୍ରାଏ ଶରୀର ବର୍ଣ୍ଣ ରୁଚି ଶ୍ୟାମ ରୂପେ ତୁଳିତ ନୋହେ କାମ କିୟ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର କାମିନୀ ଜନ ମନୋହର ଏମନ୍ତ ରୂପ ତାଙ୍କ ଦେଖି ମୁନିଏ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି ଜାଣନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ସେ ଯୋଗୀ କୃଷ୍ଣ ପରାୟଣ ସୁକ ଆଗମ ଦେଖି ରାଜା ତକ୍ଷଣେ ଆଣି ଅର୍ଘ୍ୟ ପୂଜା ବିନୟ ଭାବେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଚରଣେ ନମସ୍କାର କରି ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳକ ଯେତେ ଥିଲେ ତା ଦେଖି ଭୟେ ବାହୁଡ଼ିଲେ ରାଜା ପୂଜିଲା ମନ ତୋଷେ ସୁକ ବସିଲେ ରାଜା ପାଶେ ବେଷ୍ଟିତ ଋଷି ଗଣ ମଧ୍ୟେ
ସେ ସୁକ ବସିଲେ ଆନନ୍ଦେ। ଶଶାଙ୍କ ଯେହ୍ନେ ତାରା ମେଳେ ବିରାଜେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ମୁନିବର ଅକୁଣ୍ଠ ଧିଷଣା ଯାହାର। ସେ ମୁନି ପାଦେ ନମସ୍କାର କରି ଯୋଡ଼ିଲା ବେନିକର। ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ ସୁଧାଧାର ମୁନିଙ୍କି ଚାହିଁ ନୃପବର। ପୁଛଇ ବେନିକର ଯୋଡ଼ି ଚରଣେ ପୁଣ ପୁଣ ପଡ଼ି। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ଆଜ ମୋହର ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶେ ବିଦ୍ୟମାନ ତୁମ୍ଭେ ଅତିଥି ରୂପେ ଆସି। ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଦେଖି ମୋ ଆତ୍ମା କୃତ କୃତ୍ୟ। ଦେହକୁ କଲି ତୀର୍ଥଭୂତ। ଯାହାର ସ୍ମରଣ ବିଶ୍ୱାସ ପବିତ୍ର କରେ ଗୃହୀ ବାସ। ତାହାର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ଦୁରିତ ନରଇ ଗାତ୍ରେ। ସ୍ପରଶ ପାଦ ଜଳ ଯହିଁ ସକଳ ତୀର୍ଥ ଫଳ ତହିଁ। ଆଜ ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ ଦେଖିଲି ତୁମ୍ଭର ବଦନ। ଯେତେ ଦୂରିତ ଦେହେ ଥିଲା ତୁମ୍ଭ ସାନିଧ୍ୟେ ଦୂର ଗଲା। ବିଷ୍ଣୁର ତେଜ ମହାଘୋରେ ଯେମନ୍ତେ ନସନ୍ତି ଅସୁରେ। ଆଜ ମଣିଲି ମୋତେ ହରି ପାଣ୍ଡବ ସ୍ନେହେ ପ୍ରୀତି କରି। ବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଯେନେ ପାଣ୍ଡବ ଗୃହେ ଆସି। ତାହାଙ୍କ ଗୋତ୍ର ଯେଣୁ ମୁହିଁ ତେଣୁ ସଦୟ ମୋରେ ହୋଇ। କୃଷ୍ଣର ଦୟା ଯେଣୁ ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ଯୋଗ୍ୟ ମୁହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଗତି ଯେ ତୁମ୍ଭର କେ ତାହା କରିବ ଗୋଚର। ମରଣ କାଳେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗ ତରିଲି ଏ ଭବ ତରଙ୍ଗ। ଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ତୁମ୍ଭେ ଗୁରୁ ଯେହ୍ନେ ଅଚଳ ମହାମେରୁ। ଦେଖ ମୋ ଜୀବ ଯିବା କାଳେ କିବା ସାଧିବି ମହିତଳେ। କିବା ଶୁଣିବି କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ସ୍ମରଣ କି କରିବି ଚିତ୍ତେ। କିବା ବଦନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭଜିବି କାହାର ଚରଣ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରେ ଦଣ୍ଡେ ନ ରହ ମନ ସ୍ଥିରେ। ଗୋଦୋହ ମାତ୍ରେ ତୁମ୍ଭ ଗତି ଏଣୁ ମୋହର ମନେ ଭ୍ରାନ୍ତି। କହନ୍ତି ଶ୍ରୁତ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଶୁଣ ସକଳ ମୁନି ଜନେ। ସୁତ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ସୁକ ମୁନି ଶୁଣି।
हरसे मुद्रित लोचन चित्ते चिंतिले भगवान से मुनि चरण कमले सुजने चिंत ध्यान बले। प्रथम स्कंधे भागवत बनई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां प्रथम स्कंधे शुकागमनं नाम 49 अध्याय समाप्तोऽयं प्रथम स्कंधः।